Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, just before we start, inshallah, Habibti Datin Maimuna, I miss you so much. Datin Maimuna Johor, Masya Allah, I miss you so much. Subhanallah. Datin Ruby, Alhamdulillah, Safia Habibti, Datin Ruby Habibti, Mashita Habibti, all Habibti around. I am so sorry I was a bit late just now. So inshallah we are going to start our class. But I still minta tolong semua, please share. Sharing is caring. Sharifah Sagaf, Dubai, you please share with your people in Dubai. It's so nice to share something like that because it's the only way can make us go to heaven is to faham Al-Quran dan tadabbur dan min hayati insyaAllah. Okay, marilah kita start insyaAllah. I hope already share. Jangan lupa Sister Balkis, Sister Zahra, all of you, Safia, Habibti Nasira, all please, sharing is caring. InsyaAllah Allah already suruh kita di surah Az-Zariyat, Wadzakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan banyak-banyak, peringatan tu banyak manfaat kepada orang yang beriman, insyaAllah. And today insyaAllah, Muslimin, Muslimat yang saya hormat sekalian, I hope Quran in front of you. We are going to do insyaAllah Suratul A'la insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أمين أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur Alhamdulillah, hari ini insyaAllah kita sudah habis surah At-Tariq dan hari ini insyaAllah suratul A'la. Dan maklumlah Muslimin, Muslimat yang saya hormat sekalian, reading Quran, tambah faham, we will never change. This is satu hakikat yang everyone should know. You read, you tadabbur, then you min hayati, this is the best. Your life full of nur. You pun jalan dengan nur Allah. Tapi you just read, khatam berapa puluh kali, tak faham? This is satu big problem. You will never change. That's why this is my wasiat, my nasihat kepada semua anak-anak murid saya, keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu mereka. Read, faham Al-Quran. Jangan baca saja. That is why Allah subhanahu wa ta'ala repeat banyak kali. أفلا يتدبرون القرآن. Tak tadabbur kah Quran? Apakah tadabbur? Faham. Tahu apa maksud Allah? Apa yang is a letter from Allah to us. Is a letter. I am your God. I am your creator. Aku yang ciptamu. Aku yang buat segala benda kepada you. Aku yang buat qada dan qadar you. Aku yang boleh buat you sihat, sakit, bahagia, sedih.
Dan kerana itu buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ini halal, ini haram. Allah giving you a way of life. Kalau kita baca tak faham, macam mana we will know the way of life as a mu'min, insyaAllah. It is a shifa. Quran tu menawar kepada hati kita, jiwa kita. Cuba baca walaupun satu page, satu hari dengan makna. Your life completely change, insyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, the end of Surah At-Tariq. You must know, Muslimin, Muslimat, every surah related to the other surah. That's why the tartib came like that. The Quran, the surah ni, because this related to this, this related to this. Okay? So the end of Surah At-Tariq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, of course, mereka nak suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dengar Quran, dia buat khianat, nak hapus semua orang yang tahu Al-Quran, nak buat apa pun untuk bunuh orang yang tahu Al-Quran, bunuh Nabi Muhammad sendiri. Banyak kali dah mereka ikhtiar, tapi dengan izin Allah tak jadi. So Allah nak dia sabar. He give him the good news. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. I know, aku tahu wahai Muhammad, mereka nak buat macam-macam kepada kamu. Nabi suffer a lot. Dia tak boleh Makkah, pergi Taif, antar orang ke Habasyah. Batu mereka tak jadi juga balik ke Makkah. Ya Allah, duduk Makkah habis susah sampai Allah suruh hijrah. Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW. Maknanya kesusahan. Siapa yang buat kesusahan tu? Kafirun lah. Tapi Allah said, I know, yakiduna kaida. Tapi aku pun ada. Allah ada. Wa akidu kaida. Aku pun buat rancang macam-macam untukmu berjaya. Siapa percaya? Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, duduk lekat 10 tahun, 8 tahun di Madinah, tak boleh balik ke Makkah. Pergi satu kali nak pergi umrah tu, tak boleh masuk. Subhanallah. But in the end of the day, buka Makkah balik. Hancur segala berhala di Makkah. Hancur semua berhala di Kaabah. Bersih Kaabah. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wahazam al-ahzaba wahdah. Allah already buat rancangan kepadanya. Dan kerana itulah Allah said what? Don't worry, I am with you. Yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bagi masalah. Biarlah belahan-belahan. Bukan sekali go tu aku nak juga suruh kamu ni kuat iman, kuat sabar, kuat akidah, kuat yakin kepada Allah. Itu cara yang Allah nak membinakan orang yang boleh berjuang dengan diri sendiri pun fi sabilillah. Hati itu betul-betul bro Allah. Dan kerana itu Allah mari pula surah Al-A'la. Surah Al-A'la ni as a ubat for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In the middle of susah-susah ni, Allah bagi dia as a ubat. Ada berita baik, dua berita yang paling baik dalam surah Al-A'la ni. Dan Allah said, sambil-sambillah you duduk menghadapi semua kejahatan orang kafir ni, you do something. Jangan duduk diam. Apa dia? Sabbih isma rabbikal a'la. Tasbih. Tasbih banyak-banyak. You see, the best ubat when we are in trouble. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih. Even in Surah Al-Hijr, Allah said, aku tahu yadiqu sadruka.
hatimu sudah risau, fasabbih bihamdi rabbika. Tasbih siang malam. What is tasbih? Is it tasbih just subhanallah walhamdulillah? No. It has to be tasbih with the heart. Bukan saja dengan lidah. Membesarkan Allah. Itu arti tasbih. Taat kepada Allah. Buat yang Tuhan suruh. Ikhlas kepada Allah. Tahu siapa Allah. Allah yang maha besar. Allah yang maha tinggi. Allah yang cipta kita. Allah yang segala urusan buat kepada kita. Sebagai walaupun bukan saja manusia, kepada seluruh makhluk. Allah yang buat segala-galanya. Sabbih isma rabbikal a'la. Jangan bimbang wahai Muhammad. Taat kepada Allah. Merapati dirimu dengan Allah. Yakin kepada Allah. Siapa yang bagi kita makan? Siapa yang bagi kita sihat? Siapa yang bagi kita sakit? Siapa yang bagi kita minum? Siapa yang bagi kita kerja? Siapa yang bagi kita jodoh? Allah, Allah, Allah. Yang kita sini bagi apa? You must ma'rifatullah. When you ma'rifatullah, siapa Allah? Kadang-kadang tak maaf, muslimin muslimat, kita takut ke manusia, tak takut ke Allah. Duduk minum arak, takut orang tahu. What about Allah? Duduk pergi zina, takut orang tahu. Malu. What about Allah? Duduk cakap bohong, takut orang tahu saya cakap bohong. Tapi tak takut ke Tuhan. Ya Allah. Duduk cakap hal orang, nombak. Takut orang tahu saya nombak dia. Tapi tak takut dengan Allah. Itulah sabbih isma rabbikal a'la. Merapatilah mu dengan Rabbika. Rabb. Rububiyah. What is tauhid rububiyah? Ialah kita kena yakin bahwasannya from A to Z, segala urusan kita dan urusan segala makhluk hanya done by Allah. Itulah sabbih isma rabbikal a'la. Tasbihlah banyak-banyak Tuhan yang maha tinggi. Dan Rasulullah SAW said what? Semenjak dia terima surah Al-A'la, iqra'uha fi sujudikum. Bacalah subhana rabbiyal a'la, subhana dalam sujud kamu. So subhana rabbiyal a'la dalam sujud kita ni dari mana? Dari surah Al-A'la. Okay. And then Rasulullah SAW suka di surah sangat-sangat, sampai dia baca hari raya haji, hari raya puasa, hari Jumaat. 3 masa yang sangat gembira, yang orang Islam gembira. Hari raya orang Islam, raya haji, raya puasa, dan hari Jumaat, salat Jumaat. Bila lagi? Witir. Rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, dan rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. It is good to know, to follow the sunnah, because Rasulullah said what? Aktharkum syafa'ah, aktharkum ittiba'an li sunnati. Yang paling akan dapat syafaatku, yang paling turut sunnahku. Try your level best to do the sunnah. Witir, every day we do witir. Why not? Rakaat pertama Al-A'la, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiga Qul huwallahu ahad. Okay. And kita walaupun sembahyang di rumah, katalah hari Jumaat, why not we use surah Al-A'la in rakaat sunnah, ihya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we already, tasbih means what? Ta'at. Buat apa saja yang Tuhan suruh. Ingat ke Tuhan. Ingat kebesaran Allah. And then Allah give him an example. Alladhi khalaqa fasawwa. Subhanallah. Ciptaan kita, ciptaan binatang-binatang, ciptaan pokok,
ciptaan kata, ciptaan horse, ciptaan kuda. Khalaqa fasawwa. Subhanallah. Kita ni, of course, kita ni manusia. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin. We are makhluk yang terbaik. Dari segi apa? Ciptaan kita. Dari segi kita ni ada nafsu, ada akal. Binatang tak ada akal. Okey. So, tak ada bulu, tak ada tanduk, tak ada ekor. Itu binatang lah. Binatang-binatang. So Allah said what? Alladhi khalaqa fasawwa. Ciptaan kita, ciptaan langit, ciptaan bumi, ciptaan binatang-binatang. All this sawwa. Ciptaan yang terbaik. Kata cumi sebagai kata. Horse cumi sebagai horse. Cuba fikir kalau horse tapi muka dia muka manusia. Lari habis. So Allah subhanahu wa ta'ala said, cuba kalau bokok tapi ada bulu. Lari habis fikir hantu. Tapi Allah what? Khalaqa fasawwa. Every ciptaan yang perfect. Subhanallah. Number 2. Walladhi qaddara fahada. Qaddara. Semua qadar kita ni siapa buat? Siapa nak jadi perempuan dalam kandungan ibu lagi. Teka air lagi Allah decide dah. Ini perempuan ke, ini lelaki ke, qaddara. Ini ada jodoh ke, ini tak ada jodoh ke, ini akan jadi kaya raya ke, ini akan jadi sakit all the way ke, ini akan jadi sihat all the way ke, ini akan mati husnul khatimah ke, ini akan mati su'ul khatimah ke. Qaddara. Subhanallah. Subhanallah. And this will make us, bila kita faham, kita jadi apa? Rida. Is written. Allah buat macam ni. I must rida. Rida, sabar. I get bahla. Qaddara. And then, fahada. Hada. Give the hidayah. Hidayah syar'iyah. Melalui buku-buku, rasul-rasul, nabi-nabi. Dan hidayah kauniyah. How it is a hidayah kauniyah? How to use things. You just imagine the baby come out from the tummy of the mouth. What? Tahu dah. You give him your breast, straight away isak susu. Siapa ada dia to know that this one you isak will come out milk. Subhanallah. Subhanallah. Siapa ajar orang buat kapal terbang? Guna all the metal to do kapal terbang. Tak guna sayu. Kalau buat sayu nak buat kapal terbang, jatuh kapal terbang hancur. Orang tak boleh naik. Subhanallah. Itulah hada. Bagi hidayah kepada manusia. This one boleh makan, ini tak boleh makan. This one sayur-sayuran, this one buah-buahan, this one. Siapa bagi all this hidayah tu manusia? Hidayah fitriyah dan hidayah kauniyah. How to use things. Macam mana nak guna? Boleh guna simen untuk ni, boleh guna basir untuk tu. Subhanallah. Boleh guna emas untuk pakai. Boleh guna silver untuk pakai. Allahu Akbar. Subhanallah. Qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Siapa pula yang bawa keluar segala sayur-sayuran, buah-buahan. Ya Allah, subhanallah. All the tumbuh-tumbuhan yang keluar ni from the bumi. Dan keluar pula bukan satu warna, banyak warna. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Subhanallah. Allahu Akbar. Tengok dalam satu surah sini, surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fatir yang ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها. Surah Fatir ayat 27. Allah said, pernahkah fikir Allah bawa turun air masuk dalam bumi. Bumi ni air lagi.
Tapi from the air, benda-benda yang warna-warni macam ada keluar. Subhanallah. Mukhtalifun alwanuhu, surah Fatir ayat 27. Dan kerana itulah Allah said subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi wad dawabi mukhtalifun alwanuhu. Bukan saja sayur-sayuran, buah-buahan, wa minan nasi, manusia pun, wad dawabi, binatang-binatang pun, mukhtalifan alwanuhu, mukhtalifun alwanuhu, warna macam-macam warna. Allahu Akbar. Manusia yang putih ada, manusia yang kuning ada, manusia yang hitam ada. Subhanallah. And then binatang ada yang hitam, ada yang brown, ada yang macam-macam warna, ada yang hijau. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan kerana itulah, innama kadzalika, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ayat 27, 28 Fatir. Dan kerana itulah orang yang paling takut ke Tuhan ialah alim-alim, ulama. Because you use their aqal. You go to London, different people. Rambut kuning lah, very fair lah, mata berwarna-warna lah. You go to Negro tempat people hitam, lips macam ni lah, the skin macam tu lah. You go to Arab, different. Itulah Allah said what? Mukhtalifun alwanuhu. Allah said mukhtalifan alwanuha. Dan saya mukhtalifun alwanuhu dalam surah Fatir ayat 27, 28. And because of this, yang paling takut ke Allah siapa? Alim-alim lah. Because you see, they think, dia guna akal. Tidak kata tengok saja. That's why bila kita masuk tempat taman bunga ke, atau taman buah-buahan ke, tengok ini apple, ini orange, ini strawberry. Subhanallah, Masya Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, from the bottom of your heart, something that shows you that what? Allah is perfect. Allah sempurna. Allah tak ada siapa yang boleh banding dengan Allah. Subhanallah, Subhanallah. And then Allah said, فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Sayur-sayuran yang cantik, buah-buahan yang bersiri-siri, bunga yang bersiri-siri, tiba-tiba bila sudah lama, sudah expire, jadi macam غُثَاءً أَحْوَى, hitam-hitam, buruk-buruk. Just like manusia lah. Just like manusia. Just like dunia. This is remind us of dunia. Bersiri-siri, cumi-cumi, rumah canggih, istana-istana. Bila kiamat datang, hancur, habis, terbang, tak ada apa. Ya Allah, itulah tadabbur Quran. Itulah bila faham Quran. Ya Allah, even saya pun, kalau tengok dalam IC, ketika kita 17 tahun ke, ya Allah, Masya Allah, ini saya ke? Tak percaya. Dulu semua orang tengok, sekarang banggi tak dengar dah, tak ada siapa nak tengok dah. But the same person. Subhanallah, Subhanallah. Wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Surah Yasin. Dan kerana itu Allah said, this remind us of what? Of dunia, and of us, and of life. Ghutha'an ahwa. Kalau aku, wahai Muhammad, bolehlah khalaqa fasawwa, qaddara fahada, akhraja al-mar'a, faja'alahu ghutha'an ahwa. Aku boleh buat ni semua,
Kala aku tak boleh. Sanuqri'uka fala tansa. I jamin you, wahai Muhammad, you tidak akan lupa Al-Quran. Sanuqri'uka fala tansa. Itulah Allah. Nabi takbir dengar ayat ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Happy, so happy to know jaminan from Allah to him. Ummiyun, tak boleh tulis, tak boleh baca, tapi Quran akan duduk dalam hati dia. He will never forget it. Why? Why Allah say this to him? Did Nabi Muhammad forget some of the Quran? Never. He never forget. But he is worried to forget. Worry macam mana? Surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah tegur dia. Bila Jibril datang, dia baca cepat-cepat dengan Jibril. So Allah said what? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan cepat-cepat baca. Kerja Quran ni, leave to me. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Kerja ni, leave it to me. Aku akan kumpul Quran for you. Aku akan jelas Quran for you. Aku akan make the Quran duduk dalam dadahmu. Dalam benda ni mari dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai ayat 19. So ada dalil from the Quran yang Allah said la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Bila Jibril baca Jibril pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Don't worry. Maknanya Allah knows that Nabi Muhammad worry that he will forget, but he never forget. Okay, dan Allah said sanuqri'uka فلا تنسى إلا ما شاء الله. Casually ada juga yang aku nak suruhmu terlupa. Maknanya apa? Dinasahkan, tak jadi. Kalau you terlupa tu is I want you to terlupa because I cancel this. Okay, insyaAllah we have to understand this. Okay, so one of the berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW. That's why he loves Surah Al-A'la. That Allah jamin dia apa? Sanuqri'uka fala tansa. Miracle. It's a miracle. A man, ummiyun, tak tahu tulis, tak tahu baca, tapi Allah make the Quran 30 juzuk in his dada. Allahu Akbar. That's why some bukan amalan Nabi. Bukan. It's some ulama said it's very good to jambi diri sometimes when you want to read, you want to hafal. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Why illa ma sya Allah ni? Kerana kadang-kadang tansa ni, because kita ni kadang-kadang when we are old, you know, Alzheimer lah, and then tend to terlupa dak nama cucu, ini anak. So Allah said you must add what? Illa ma sya Allah. Kerana apa? Ada juga kalau orang baru mati, batu kita duduk fikir 2 tahun duduk sedih lagi. So Allah will make you forget about that. Illa ma sya Allah. Casually Allah wants you to forget lah. Death is death. We have to terima lah. We have to sabar lah. So you must add illa ma sya Allah. Otherwise, sanuqri'uka fala tansa. You will never forget anything. Even orang buat jahat ke kita pun tak terlupa. Duduk sedih. So better read it complete. Okay, illa ma sya Allah. And then Allah add lagi kebesaran Allah, keagungan Allah. Allah perfect. Apa dia? Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Aku tahu, wahai Muhammad, apa yang bunyi, apa yang sembunyi. Even imagine how many billions of people in this dunya. Allah knows what is in their heart.
Allah know whether they ikhlas or not. Keikhlasan tu very mustahab. Keikhlasan kepada Allah ni. That is why syaitan say to Allah what? فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ. Aku akan tipu semua manusia. Tapi ada satu golongan manusia yang aku akan jadi kalah. Siapa? Hamba yang ikhlas. Ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anything I do in this dunya is for Allah. I baik dengan suami saya kerana Allah. I mendidik anak cara Islam kerana Allah. I baik dengan my kawan-kawan kerana Allah. I nak tolong orang kerana Allah. Tak ada tujuan lain. Everything Allah in front of our eyes. Okay? So, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. I know ya Muhammad. I know what is in your heart. I know what is in people's heart. Apa yang bunyi, apa yang sembunyi, Allah knows. That's why kita kena sentiasa baiki nawaitu. Nawaitu ni very important. Okay? Dan muslimin dan muslimat, mari pula another good news, very good news tu baginda Rasulullah SAW. Wa nuyassiruka lil yusra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. I'm going to make it very easy for you, the da'wah. I give you all the kesenangan in your way. Don't worry. Wa nuyassiruka lil yusra. Jaminan tu. Dakwah bukan senang. Dakwah is susah. Ada orang juga yang buat fitnah, ada orang juga yang buat jahat, ada juga orang yang senang hati. Ada orang yang bunuhmu tapi aku akan jaga. Banyak kali tu orang Yahudi bubuh poison kepada Rasulullah SAW dalam makanan. Orang kafir letak batu nak bunuh Rasul. Macam-macam. Don't worry. Quran duduk sini tak keluar. And itu apa dia? Itulah zat batin Quran. Keluar wa nuyassiruka lil yusra. I make it so easy for you everything. Even during hijrah, even in Medina, even during Mi'raj, Isra Mi'raj, everything will be easy. Don't worry. Wa nuyassiruka lil yusra. Just like kita sudah habis semua manasikul hajj. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma atmim bil khair. Dalam surah Alam Nashrah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. So here also Allah jamin dia, wa nuyassiruka lil yusra. And I always juga bagi tahu kepada anak-anak murid saya, insya-Allah, ayat-ayat Quran ni apa salahnya kalau kita guna juga nak cari parking ke, wa nuyassiruka lil yusra. Nak pergi shopping, takut susah-susah tinggal jalan, tayar bangcap, wa nuyassiruka lil yusra. Nak pergi minan orang ke, and everything smooth, wa nuyassiruka lil yusra. Nak jamu orang ke, wa nuyassiruka lil yusra. Tapi providing fahamlah. Faham, tadabbur. Allah jamin Nabi. But I have to be like Nabi lah. Taat setia kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, kagum Allah, fear Allah. Baru Allah wa nuyassiruka lil yusra. Okay, insyaAllah. So, another berita paling gembira kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in surah Al-A'la. I am going to make it very easy for you all the way, don't worry. Allahu Akbar. So, itulah dua berita yang paling gembira. That's why one of the favorite surah. If anyone asks you, what is the favorite surah of Allah? Al-Fatiha. What is the favorite surah of Rasulullah SAW?
Sabbih isma rabbikal a'la. Subhanallah. Okay? And then Allah subhanahu wa ta'ala nak bagi tahulah tugasmu ni. Sambil-sambil yakiduna kaida wa akidu kaida, dibuat rancangan yang jahat. Aku ada rancangan terhadap mereka juga. Leave it to me. Wa makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Jangan bimbang. If Allah with you, Muslimin Muslimat, you don't need anyone to be with you. Yakin kepada Allah. Buat sahabatlah dengan Allah. Love Allah. The problem is us ni, our love to other things is so much. Tapi Allah ni 50-50. This is very wrong. This is very, very wrong. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaikum minal waladi wal mali wal ahli wal. Iman kamu tidak sempurna, hadis Rasulullah SAW. Melainkan you love Allah dan Rasulnya more than even you love yourself. Tapi ramai tak sampai ke peringkat ni lagi. Because if you really love Allah, you will never do anything to make Allah marah. Tak buat sedikit pun yang buat Tuhan marah. Ya Allah, I hope we can reach to this. So Allah subhanahu wa ta'ala bagi tahu ke Nabi Muhammad SAW siapa Allah ni, to make him kuat lagi semangat. Khalaqa fasawwa qaddara fahada, akhrajal mar'a, makanan kita, minuman kita, ciptaan kita, apa saja yang Allah buat. Dan oleh kerana itu, wahai Muhammad, jangan duduk diam, tasbih. Dan tasbih itu maknanya apa? Ta'at. Dan fadzakir in nafa'ati dzikra. Jangan stop preaching. Jangan kerana sedih, kerana orang sudah attack you, you go anywhere, people attacking, people killing, people ni, you become tak ada semangat. Jangan. Fadzakir. Keep on preaching. Keep on whatever. That is also for people yang doing da'wah. For people yang doing da'wah. Kalau orang buat fitnah apapun, orang cakap yang bukan-bukan, orang kritisasi yang bukan-bukan, if you are not going to go on and sabar, you rugi banyak. Because amalan yang terbaik di sisi Allah ialah dakwah. Jadi kalau kita misalnya sebagai ibu, duduk suruh anak sembahyang, suruh abang kita sembahyang, abang yang malas tu, kadang ke abang lelaki nak sembahyang, baru rumah kita selamat, baru kita waktu kerana abang marah atau kerana anak marah, you berhenti. Cannot lah. Keep on in a nice way, bil husna, lemah lembut. Jangan buat marah. You can just even as if you are saying something that I love you so much, that's why I want you to do this. Misalnya, kerana apa? Jangan stop. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan banyak-banyak. Kerana peringatan itu banyak manfaat kepada orang beriman. Cuba fikir, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, kalau tak ada kelas-kelas agama macam kita sekarang ni, Masya Allah, malam ada, siang malam, bagi-bagi ada, malam pun ada, in the middle of the day ada. Syukur, Alhamdulillah. What else we need? Allah gerak-geri ramai orang to preach now, dakwah. And this is satu nikmat besar, satu nikmat sangat-sangat besar. Tapi Allah said what? Not everyone will be good from da'wah. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. You will have two type of people. Dua golongan manusia akan react to your da'wah, wahai Muhammad.
ada orang yakhsha, fear Allah. Fear Allah. Yakhsha. Khasyatullah. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Fa'asirru qawlakum aw jharu bih innahu alimun bidati sudur. Surat Tabarak. Orang yang terbaik di sisi Allah. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Fear Allah. Walaupun tak nampak Allah. Tak nampak Allah. But you know Allah ada. You know Allah can make me healthy. Can make me sakit. Can make me paralyzed. Can make me accident. Can make me selamat. All decided by Allah. Tapi kita ni, we don't fear Allah. Everything we want to do, we do. We never think, is it halal or haram? Tuhan happy about this or no? Tengok orang yang sampai hari ini tak mau tutup aurat. Sampai hari ini, with all this preaching, with all, because they don't even listen to the preaching. They don't even listen to kelas agama. They don't even have the appetite to listen to kelas agama. Why? Allah said, sayazakkaru man yakhsha. You must listen, understand, then you will dapat peringatan. Yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Dan khasyatullah ni is very important. If you don't fear Allah, you will never follow apa yang Allah suruh kita kena buat. And how to fear Allah? Tahulah siapa Allah. Al-Muntaqim, Al-Jabbar, Al-Qawiyu, Al-Azizu, Al-Qadiru. Sifat-sifat Allah 99 sifat. Asma'ul Husna. Man ahsaha dakhala al-jannah. Because it will make you know siapa Allah. Muntaqim. He can balas our khianat in the spot. Muntaqim. Balas dendam. Tidak semesti hari kiamat saja. In dunia before akhirat. And we have seen a lot of cases like that di dunia. Subhanallah. So when I want to do khianat to people, I'm scared. I'm scared. Secret meeting, nak hancur this one, nak buat this one ini, nak jatuh that one. Takut. Kerana apa? I know Allah can balas. Dunia before akhirat. Okay? So Allah here said, sayadzakkaru man yakhsha. Khasyatullah. Khasyatullah ni very, very important. Fear Allah. Fear with love. You know, if you know someone, all the money you have, billions of money you have, and he is the one who gave it to you. Not you are clever, not because you work hard. Many people very clever, many people work very hard, but no money. Tak jadi. Gagal. So if you know that there is one person, he is the reason giving you all this money to him, you will always lie by it, body, cannot make him angry. But actually it's not that person, it's Allah. Allah will give that all to us. Your health, your wealth, everything. So Allah said, sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang fear Allah, orang yang tahu Allah, orang yang faham Al-Quran, orang yang tahu nama-nama husna Allah, the power of Allah, dia akan dapat peringatan. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Tapi ada satu golongan ashqa. Celaka. Ingat perkataan ashqa ni, celaka. Dan orang yang ashqa ni siapa? Orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man al-ashqa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, dia semua maksiat, he doesn't mind to do. Semua keseruan Allah, dia malas nak buat. Itu ashqa. Kesuruhan Allah, dia malas. Kesuruhan nafsu dan syaitan, dia rajin. Itu ashqa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala said, الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. أعوذ بالله من ذلك. Minta jauh ya Allah. Orang ashqa ni tempat dia mana? An-nar al-kubra. Api neraka yang sangat-sangat besar, kubra. Kita api yang kita guna hari-hari di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum ya bani Adam, juz'un min 70 juz' min nari jahannam." Api yang kita guna hari-hari untuk masak baru satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka lebih lagi. Maknanya api neraka ni 69 kali lebih badan api yang kita guna. Kalau kena sikit bom rokok, kena sikit lighter, kena sikit sakit, kena sikit air geloga, habis merah, habis blisters. Subhanallah. So Allah said what? Di api itu pula kubra, paling besar. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Tak mati di situ, tak hidup di situ. Maknanya apa? Jadi arang jadi balik, jadi arang jadi balik, jadi arang jadi balik. And api is what? Forever lah, forever. Wal-iyazu billah, khalidina fiha abada. That is why ibu bapa ni kena mendidik anak cara Islam. Kena mendidik anak tahu halal haram. Kita fokus sangat in the syllabus of the school. Bahas mathematics, bahas geography, bahas history, bahas English. And we don't care he pass agama or not. Agama ni should be the main thing. Because this is yang will last with them till the next life. Bila dia mati, Allah tidak akan ask the mathematics, the geography, the history. Allah akan ask what he did, halal or haram. Quran, turut what is in the Quran or not. Some people PhD, and they are yet don't know what is that we have to pay zakat. PhD, they don't know yet that zakat is wajib. Rukun Islam, tak bayar, masuk neraka. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Dan kerana itu Allah said what? Qad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbih fasalla. Siapa yang dapat kejayaan? Now kita ni dua golongan. Aflaha man, ya maaf, sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabu al ashqa. Ada yakhsha, ada ashqa. Yakhsha, fear Allah. How to fear Allah if you don't Allah? If you don't know Allah? Macam mana kita nak fear Allah kalau saya tak tahu siapa Allah? Everything I have is because of Allah give me. Health ka, wealth ka, mata, telinga, mulut, everything. Allah can say kun fayakun, I cannot talk. Allah can say kun fayakun, I cannot walk. So, yakhshani will come from where? Ma'rifatullah. Ashqani will come from where? Far from Allah. Can be PhD engineering, PhD can be a designer of a plane, can be a designer of helicopter, can be
everything. Can be a man who do that, but he doesn't know Allah. He doesn't fear Allah. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala in the surah by reminding us, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Siapa among these people, whether he is ashqa atau yakhsha. Ashqa, we know already. Shlaka, very far from Allah. But Ali is first class A1 in other things. Very, very canggih everything. Tetapi with Allah, zero. Itu ashqa. Qad aflaha man, maaf. And then, yakhshani is yang baik. Know Allah, fear Allah, practice agama, itu yakhsha. And then, the ashqa, masuk neraka lah. Tak mati, tak hidup. Tiap-tiap kali kulit jadi balik, Allah buang kulit, ganti kulit lain. Ya Allah, why kulit? Because the most sensitive and painful part is the kulit. All the nerves here. Waliyazubillah. That's why Nabi suruh kita lepas subuh, Allahumma inni a'udzubika, ya Allahumma inni, Allahumma qini azaban nar, Allahumma qina azaban nar 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas maghrib. Okay, and then Allah said, anyhow, siapa yang berjaya dalam hidup, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla. Ada orang yang berjaya dalam hidup, yang you can say they are already successful. Siapa? Orang yang tazakka, suci jiwanya. To suci jiwa kita ni, you need to have 3 things. Your berhubungan dengan Allah, your berhubungan dengan Rasulullah SAW, Quran, Sunnah, your berhubungan dengan hamba-hamba Allah, Haqqullah, Haqqu Rasulullah, Haqqul Ibad, hamba-hamba Allah. Is a package. Is a package. You have to have these 3 in one. 3 in 1. And you. Hak Allah I bagi. Hak Rasulullah I bagi. I follow his sunnah. I follow his wasiyah. Okay? Hak al-ibad I bagi. My berhubungan dengan my keluarga, my adik-beradik, my mother, my father. Itu tazakka. Dan because ini orang yang berjaya dalam hidup. Mana yang Allah said, orang yang PhD berjaya dalam hidup, orang yang jadi CCO berjaya dalam hidup, orang yang jadi gini-gini. Mana Allah said? There is no point if you have all this and you berhubungan dengan Allah, tak ada. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita bagi-bagi. Pergi office. Duduk office berapa jam dah? Balik office. Cuba-cuba nak cara ke anak, nak cara suami. Cuba-cuba nak tengok pula TV. Masya Allah. Masya Allah. Mana time for Allah? Mana time? The leader sentiasa ingat kepada Allah. I know some people, Quran is with them in the handbag. Ada masa sikit in office baca. Baca. I know them. They call me, Ustazah, ayat ni gini-gini. Macam mana maknanya ayat? Masya Allah, in the office, during the work, finish the work. Bukan saja dia curi masa kerja apa. No, they finish the work. They have time. They don't want the time. Bagi hak Allah pula. Masya Allah. I know they used to ask me from the office. Itu orang yang yakhsha, tazakka. Qad aflaha man tazakka. Untung besar orang yang suci jiwanya.
how to suci jiwa, which you call it tazkiyatun nafs. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Doa yang kita belajar. Ya Allah, sucilah jiwa aku ya Allah. How Allah can suci jiwa you if you don't know Allah? If you are not good with Allah, you have to be good with Allah. Allah will suci you. Masya Allah. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Ini different surah. Dan rugi ya nafsu dia kotor. Surah apa? Wasyamsi wa duhaha. Di sini qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sentiasa ingat ke Tuhan. Allah ni lidah ni sentiasa basah dengan zikrullah. Kadang-kadang tak maaf muslimin muslimat yang saya hormat sekalian, orang ada yang digital, apa nama digital tasbih ni bagus. Duk subhanallah, 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 alhamdulillah, subhanallah, bihamdih, subhanallah al-azim 100 kali, salawat Nabi. But do you know the meaning? Do you practice the meaning? You really, when you say subhanallah, I don't love anyone more than you ya Allah, because engkau ya Allah yang bagi segala-gala pindah kepada aku ya Allah. It has to be from the heart. Not saja I want to know 500, I want to know 300. There is no point. You can say 10 with quality better than 100 without quality. So Allah said, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ. Sentiasa ingat ke Tuhan. Zikir sini bukan the amount, how many you do, no. It's sentiasa ingat ke Tuhan. Bakar baju ingat ke Tuhan. Makan ingat ke Tuhan. Sikat rambut ingat ke Tuhan. Ramai orang buta, aku ni ada rambut. Bakar cium mata ingat ke Tuhan. Alhamdulillah aku boleh nampak lagi. Ada orang tak nampak langsung. Itu ingat ke Tuhan. Dzakara asma rabbih. And sentiasa salat. You see, Allah never says Zakara asma rabbih fasama, atau Zakara asma rabbih fahajja, atau Zakara asma rabbih fatazakka. No, fasalla. Salat, as-salat, as-salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Orang ketika sakaratul maut ini tak cara apa dah. Tapi dia wasiat lagi 3 kali. Salat, salat, salat. Okay, all of us salat. All of us salat insyaAllah. Tapi how is your salat? Are you khushu' or not? Are you khushu'? You know Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Satu kali dia salat, orang mari kok belakang dia, nak berbedai, nak bunuh dia. Dia tak khabar sampai sudah. Kita ni kalau lipas lalu, habis. Habis. Kerana tak khusyuk. Try to make your khusyuk. Because this is the time, the most precious time to be with Allah. Rasulullah used to say what? Arihna bis salah ya Bilal. Come on Bilal. Let me comfortable, come we pray. Let me comfort. The best time for him is the salah. Because he is talking to Allah. He is cuma perasaan kepada Allah. Dan doa from Allah. Ihdina as-siratal mustaqim. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. You want to know your prayer accepted or not? You want to know whether you khushu' in salah or not? Do you change with the salah? Apa guna bangun tahajud, buat sunnat zuhur, lekat 10 rakaat, buat tapi no change. Cakap hal ni, cakap hal itu, criticize ini, criticize. No change. That means what? Salat is not khusyuk. If salat khusyuk, you change. Suddenly mulut tu tak boleh cakap hal orang. Subhanallah. Mulut tu tak boleh criticize orang. Mulut tu tak boleh maki amun orang. Itulah
وذكر اسم ربه فصلى. Tapi sorry to say lah, wahai Muhammad, banyakkan bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Banyak umatmu ni melebihi dunia badan akhirat. Agama, dunia, rajin. Golf, pukul 6 kena main golf, boleh. Tapi bangun untuk subuh 50-50. Masya Allah. Not semua lah, tapi banyak kan. Tidak semua orang, Masya Allah. Kalau kita nak naik kapal terbang pukul 3 lebih pagi, pergi, boleh. Tapi kalau nak bangun untuk tahajud, susah. Itulah tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tabiat manusia. Dunia. Kita insya-Allah, kalau kita faham Al-Quran, tadabbur Al-Quran, we will know we have to focus more on akhirat. You see, kita ni semenjak budak lagi, sekolah, batu all the syllabus of the pelajaran, ada ini, ada itu. Batu kalau I have, I don't SPM tak high, I cannot go to university. Batu masuk university, lepas university pula balik kerja sebagai doktor, sebagai engineer. Doktor pula ada call, ada ini, ada itu. Masya Allah. All this for what? For dunia. But you can turn it to dunia and akhirat with your relation with Allah. I am doctor kerana Allah. Untuk Allah to please me because I'm helping people. I am engineer kerana Allah. I want to do this for Allah so I can help people. I am a teacher kerana Allah. Dan nawaitu tu kena ada. Nawaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya. All hidup saya is for Allah. Itulah, jangan melebihi dunia, wahai umat Nabi Muhammad. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Ramaikan kamu, Allah knows. Allah knows tujuan kita in this dunia is dunia. Tujuan untuk akhirat tu kurang. Allah knows. Otherwise Allah will not say this. Tapi ingat, wahai umat Nabi Muhammad, wal akhiratu khairun wa abqa. This ayat should be here. Al akhiratu khairun wa abqa. Yang saya buat ke akhirat ni baqa. Yang saya buat ke dunia ni fana. I build a house, take 3-4 years to build a house canggih. I mati tinggal. Ya Allah, ya Tuhanku, I study to be alim ulama in this, in anatomy, in physiology, in ini. But I have no good relation with Allah. I mati tinggal semua. I earn beribu-ribu tiap-tiap bulan. I'm so happy, I'm very productive, ini. Tapi mati tinggal. Apa yang tak tinggal? Yang saya buat kerana Allah. Always remember this. Wal-akhiratu khairun wa abqa. That's why tazkiyatun nafsi ni, suci jiwa diri ni, it has to be, you sit with yourself and muhasabah diri. What Allah does for me, what I do for Allah. You see, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di surah Ibrahim. Kalau kamu duduk kira nikmat Allah yang give to you ni, tak boleh masuk komputer. But what you do to Allah, whatever you do to Allah, is not enough to say thank you. It's not enough. Itulah qad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbih fasalla. Ingatkan Tuhan, salat, merubati diri kepada Allah, love Allah. And then Allah said,
anyhow, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ini bukan umat Nabi Muhammad saja. Ini fi as-suhuf al-ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Inna hadha la fi as-suhuf al-ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Itu semua ada dalam buku-buku Ibrahim, buku Musa. Nabi Ibrahim ada buku-buku juga, suhuf. How many pages? Nabi Musa pun sebelum Taurat ada suhuf, few pages. Suhuf Ibrahim wa Musa. Why Allah never mention suhuf Nuh, suhuf Yahud, suhuf, all are good Nabi also. Nabi Nuh ulil azm also. Because number one, the second best prophet among all the prophets is Nabi Ibrahim. Okay? And Nabi Musa berjuangan dia banyak. He was suffering all the time because who is his enemy? His own people. He suffered with them a lot. The Jewish ni bukan mudakira. So Allah said, these people have books. Suhufi Ibrahim. Nabi Ibrahim is the only Nabi we mentioned in our salat. Masa apa? Tahiyat. So Allah said, this is not only in the Holy Book Quran, it's also in Suhufi Ibrahim wa Musa. And you see, Muslimin, Muslimat yang saya hormat sekalian, the best dalil that nothing can change you, nothing can make you tazakka except the Quran is number one, of course, di surah Al-Baqarah, when Nabi Ibrahim alayhi salam doa 129 Al-Baqarah, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimhum al-kitaba wal-hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim doa. Nabi Muhammad came to this dunya because doa Bapa Ibrahim. Rabbana wab'as fihim, hantarlah, utuslah kepada ummah yang akan datang ni, umat Nabi Muhammad ni, satu rasul yang bawa apa? Al-kitab wal-hikmah, Quran, Sunnah, and this will what? Yuzakkihim, suci jiwa mereka. This is a big dalil yang nyata. Nothing can change you except tadabbur Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah. Nabi Ibrahim doa, and doa mustajab after how many qurun. That's why Nabi Muhammad SAW used to say what? Ana da'watu Abi Ibrahim. Aku mari ke dunia ni doa Bapa Ibrahim. So Allah end the surah by calling us what? For kejayaan. Qad aflaha, kejayaan. Untun, lulus. Siapa? Tazakka, suci jiwanya. What is the source that can you suci your jiwa? Faham Al-Quran. Yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim. No other source. No other source that can suci hati you, jiwa you, except the Quran. By what? Understanding. Faham. Okay? InsyaAllah. Dan Allah said, anyhow, untun orang yang tazakka ni, untun orang yang sentiasa ingat kepada Allah. If you sentiasa ingat kepada Allah, sure tak ada salah lah. Tak buat kesalahan, insyaAllah. Ingat ke Tuhan, and only apa? Salat. Salat. And when you salat, you know whom you are facing. You are facing yang Maha Agung, yang Maha A'la, yang Maha Tinggi. Okay? And then Allah said, but I know still kelemahan kamu ni, tu'thiruna al-hayata dunya. Padahalnya wal akhiratu khairun wa abqa.
Ya Allah, ya Tuhanku. That's why Nabi Muhammad SAW always say what? Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Kita dunia akan mati. Everything I love akan fana. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. I love my house, I will leave it behind. It will be fana. I love my children, they will be fana one day. I love my jewelry, will be fana. Everything fana. That's why Allah said what? Wal akhiratu khairun wa abqa. Ini bukan benda baru. Ini ada dalam buku dulu. Buku Ibrahim wa Musa. So Alhamdulillah, today we learn something very important. One of the favorite surah, Surah Al-A'la. Dan Surah Al-A'la ni ada dua berita gembira kepada baginda Rasulullah SAW. Apa dia? Sanuqri'uka fala tansa. Itu number one. Number two, wa nuyassiruka lil yusra. Nuqri'uka fala tansa. You akan, bila baca Quran, Quran akan duduk dalam dadamu 30 juzuk complete. You will never forget. Alhamdulillah. Casually, illa masya Allah. And Allah wants you to forget. Allah wants you not to remember that. That means dinasahkan. Allah tak mau you remember. Okay? And the other good news, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. And this ayat-ayat, ulama, you know, they make kajian. It's very good. Surah Al-A'la ni, bu'ubak diri. You don't forget. Bu'ubak diri also. Allah make it easy for you wherever you want to go. Whatever you want to do, whatever you want to, you know, you want to learn, you want to do da'wah, you want to learn the Quran, you want to tadabbur al-Quran, wa nuyassiruka lil-yusra, insyaAllah. Okay, mudah-mudahan faham surah Al-A'la dan min hayatilah, min hayati apa? Keseruhan baginda Rasulullah SAW. Iqra'uha fi sujudikum. Bila kita sujud, subhana rabbi, and remember, it comes from Surah Al-A'la. And also, do it well, Salat Al-Eid, Eid Al-Adha, and Eid Fitri, and Hari Jum'ah, insyaAllah. Mudah-mudahan, ya Rab, faham Al-Quran, baru kita boleh min hayati, insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Marilah kita doa hari ini, dan ada kita doa juga khas hari ini kepada arwah Datuk Nik Hashim, suami kepada Datin Dr. Farida. Kita one of our doa today with doa for Nuh Foundation as usual, insyaAllah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق سر الفاتحة وبكل حرف من حروف الفاتحة أن تغفر وترحم Datuk Nik Hashim, suami kepada Datin Dr. Farida. Allahumma ighfir lahu وارحمه ووسع نزله واغسله بماء وبرد وثلج واجعل قبره روضة من رياض الجنة وارزقه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan ampunilah dan rahmatilah juga ya Allah Datuk Tan Sri Haji Muhammad Nuh dan Puan Sri isterinya dan anak-anak dia, dan Tun Hajjah Riha dan Tun Hajjah Suhaila dan Datin Fakhriyah. اغفر لهم وارحمهم ووسع نزلهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وارزق أهلهم الصبر والسلوان برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تجعل فينا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسكينا إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته. آمين 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 ya Rabbal Alamin. Dan ya Allah ya Tuhanku, berkatilah rezeki kepada Wan Sri Maznah Rais Yatim. Allahumma berkatilah rezekinya ya Allah, bahagia ya Allah, sihat ya Allah, kerana dia selalu infak di jalan Allah. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Taqabbalallah minni wa minkum, taqabbal ya Karim.